हेलो जय श्री राम। गाइस हमें चा पी बैठे छे। किसा आप गया हो जो किसा एम गिरी गयो तो हेडो हमें चा पी लिए किसा उठी और बस कहीं चा पी गया। जय श्री राम। किसा आप जून गया ही पुणे काढ़ियो किसा नाम करो तो कहीं सादा किया किसा आप उठा उठी चा पी बैठे किसा जय श्री राम। वैल्यू ने बाहर जो दीवो भरी आयो किसा नहीं आई हाल हमें माथू बंधवानुं छ पेला मीठो छापी लो तो हेड्याशू परीक्षा हालवा। जय गोगा जय मरडी मां। बेस्ट ऑफ लक। सरस पेपर लखजो अने सखी बोलिया आई गयो गोगा फॉर्म पर थी किसा में थोड़ाव तो गाइस सखी बेन आई गयो। सखी बेन जय श्री राम। किसा ने तो हेड्यो साक्षी ने साक्षी बेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय गोगा जय मरडी मां। जय गोगा जय मरडी मां। तो गाइस किसा पता नहीं ना दिया बत्ती करूँ अमारा चाना वासन ने घसवानुं है तो हेड़ा हूँ चाना वासन घसी कपड़ा पाउडर में पलाळू। तो गाइस किसा तो हेड्या जय गोगा जय मरडी मां। कपड़ा तो पाउडर में पलाळ मैं कहते मीए तो हूँ कपड़ा धोवा बेसो छू वासन तो घसी काढ़्या कपड़ा धोवा बेसो जही अने साक्षी अने जागो बे आई गयो पेपर लखीने किसा कलाक पहला आया था ते हवे साक्षी लईने जशी गोगा फॉर्मे अने मारा जो नावानुं बाकी छ कारण के शाकनी वाट जोई थी शाकवाळा परम दिवसे शाक नतुं काले शाक नतुं लीधुं अतारे शाक वघारवानुं है चूल्हा पर शाक वघारवानुं है नावानुं बाकी मारे जो मैं कीधुं पछी नहुं पेला शाक वघार लेवुं चूल्हा पर तपेली मेली छ अने हूँ हवे शाक वघारी रोट बधुं महीने नावा बेहूं किसा पर जई साक्षी मेलवा गोगा फॉर्म पर चुपचाप बेजा जागो ना जता जोराव ते रोवा जे गोगा जे मरडी मां। किसा बुन हाल आई कपड़ा चेंज कर्या जग्या लगी जशो अने हूँ तो हाल ना आई नहीं हवे मारो कपड़ा पाउडर में पलाळू ज्या कलरनो यूनिफॉर्म है पाउडर में पलाळू क्रिशानो बेवानो कारण के काल तो शनिवार स्कूल होयो पण रंगीन कपड़ा होई दर बुधवारे अने दर शनिवारे रंगीन कपड़ा होई किसा पहुंच जोई किसान जागो पे बारंबार जोई तो शाक थई गयुं छे तो रोटली करूँ गवारनुं बटेकानुं शाक बनावी दूँ चूल्हा पर वघारी दूँ लोट बधी काढ्यो छे गवारनुं बटेकानुं शाक रोटी बधी नाखी तो हेडो गाइस हूँ हवे रोटली कर दऊँ। 11 में मम्मी रोटली बनावो अने तो आराम करी अने जागो फोन जोवो आवा तो मम्मी रोटली बनावे बार सापा जागो किसा खावा बेठ्या छीए बनावी सब बटाकानुं शाक अने रोटली अने छाश तो हेडो गाइस बने खाई लीए गाइस अमे तो खावानुं खाधुं अने हूँ करूं छुं पोतुं किसा वासन घसे छे पाछळ अने मारे तो हजू कपड़ा धोवाना बाकी छे मारे नाई लऊं किसानुं जाके यूनिफॉर्म धोवानुं छे पेला पोतुं कर दऊं पछी कपड़ा ने धोई लऊं। किसा अपन तो गाड़ी में फेरवा आव्यो छे तेराई जईशे गाड़ी भरवा काल तो फेरानो मेळ ना आवे कारण के काल तो अमारे माताजी रमेणो એટલે શનિ રવિ તો મેળ ના આવે એટલે અત્યારે ફેરવા જય ભગવાન જય મા ચાર વાગી જશો અને જાગવાનો સાથે પાંચ આપીએ થઈએ સાપા તો જો ગાડી ખાલી કરીને આયા નહીં મોટી ગાડી ખાલી કરવા જવાનું હતા મોડા
5:30 થઈ ગયા ને કિસ્સા ગાડી ખાલી કરીને આવી જ્યાં ને સખી બેને અંગાથી આવ્યા અહીંયા હું કિસ્સા પપ્પા હાલ આવ્યા દિયાબત્તી કરું અને હવે હું ખીચડી મેલે ચૂલા ઉપર દાળ ચોખા પલાળી મેં કહેતા ધોયા અને હું ચા બનાવી મેળી છે મારા માથું દુખાય હો હું ચા પી લઉં ડાગો ફોન જુઓ કિસ્સા બારામાં કિસ્સા પર દિયાબત્તી ચૂલા પર મૂકી છે ખીચડી હજુ થઈ નહીં ખીચડી હવે મેં મિક્સ શાક બનાવી છે લોટ બધીને મેળવી છે હવે રોટલી કરીએ કિસ્સા પર ફોન જોઈ કિસ્સા પરીક્ષાની તૈયારી કરો બેન પાણી પ્રશ્ન પૂછે ના એ જવાબ લો જાગો બારામાં રોટલી બનાવી દઉં અમે ખાવા બેસી છીએ મમ્મી કચરો વાળી અને રવું સાફ કરો કિસ્સા વાસણ ધોવા બેસી તો ગાઈસ અમે તો ખાવાનું ખાઈને મેં કચરા પોતું અને ખાટલા બધા કર્યા કિસ્સા વાસણ ઘસી કાઢ્યા તો હેડા બધા જય શ્રી રામ કહી દઈએ હવે કિસ્સા પર જય શ્રી રામ ભાઈ લો જય શ્રી રામ કિસ્સા જય શ્રી રામ તો ગાઈસ અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો